नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। आबनाए हरमुज़ में अमरीकी अफवाज और पासदारान इनक़लाब के दरमियान झड़पें। मगरबी एशिया में हालात फिर कशीदा। अमरीका आज रात ईरान पर बड़ा हमला करेगा। अमरीकी वज़ीर जंग का बयान, कहा हमारे पास फैसलाकुन प्लान मौजूद है। आलमी बिरादरी फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर जल्द एक्शन ले, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुतालबा। ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन खुद मुख्तारी और कौमी विकार पर किसी किस्म का समझौता भी कबूल नहीं करेगा। ईरानी सदर का बयान। मुझे महंगाई पसंद है। 3 साल का रिकॉर्ड टूटने पर अमरीकी सदर ट्रंप के बयान से लोग सख्त नाराज। आबनाए हरमुज़ सभी जहाज़ों के लिए बंद है। अमरीकी हमलों के बाद ईरानी फौज का बड़ा ऐलान। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का होगा आज से आगाज। दुनिया का सबसे बड़ा खेल अमेरिका, कनाडा और होगा मैक्सिको में। नई नीति सुर्खियां, आप खबरों की तफसील पेश है। अमेरिका की जानिब से ईरान पर ताज़ा हमले के बाद आबनाए हरमुज़ में अमरीकी अफवाज और ईरानी पासदारान इनक़लाब के दरमियान झड़पें शुरू हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के सूबे फारिस, मगरबी तेहरान, बंदर अब्बास, ईरान के शहर मीना, बीसेरिक, खशम, बेंगा मावर, जजीरे केश में धमाकों की आवाज़ें। ईरानी बंदरगाह गुरगान में भी धमाके हुए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान में मुतादिद अहदाफ व दिफा में इजाफे हमले शुरू किए गए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि हमले ईरान के बिला जवाज़ और मुसलसिल जारहियत के जवाब में किए जा रहे हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक अमरीका ने जनूबी ईरान में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और राडार तनसीबात को निशाना बनाया है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेक्सेथ ने कहा कि अमेरिका आज रात ईरान पर बड़ा हमला करेगा और कहा कि हमारे पास फैसलाकुन प्लान मौजूद है। इन्होंने ईरान को मजीद हमलों की धमकी देते हुए कहा कि अगर तेहरान ने वाशिंगटन के साथ माहिदा न किया तो अमेरिका ईरान के अहम तनसीबात को निशाना बनाएगा। अमरीकी वज़ीर जंग का कहना है कि सर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही वाज़े कर चुके हैं कि ईरान मुज़ाकरात के मामले में संजीदा रवैया अख्तियार नहीं कर रहा है। अगर वो माहिदे की तरफ नहीं आता तो फिर इसे अमरीकी बमबारी का सामना करना पड़ेगा। उनका कहना था कि आबनाए हरमुज़ का कंट्रोल अमेरिका के पास रहेगा। अब तक वहां से टैंकर्स के जरिए 100 मिलियन बैरल तेल गुजारा जा चुका है। Command will be busy tonight because President Trump said we will be hitting Iran hard, and we will be because Iran has a chance to make a good deal, a great deal, to codify what they said they've been willing to do, and they haven't been willing to do it. So, as President Trump said, they've been tapping. You can see when someone's trying to tap on a deal. Instead, they're going to have tap bombs dropping on key facilities in Iran from the United States of America. And that's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President. मरकजी वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने बल्गारिया से दुनिया के लिए एक पैगाम जारी किया है। इन्होंने कहा कि इस तेज़ तरक्की और जदीद दुनिया को जंगी माहौल या जंग जैसे हालत की ज़रूरत नहीं है। जयशंकर ने कहा कि मगरबी एशिया तसादुम ने तमाम दुनिया को मुतासिर किया है और अब ये ख़त्म होना होगा। इन्होंने कहा कि शहरी हो या हुकूमतें जंगों की मुतामिल नहीं हो सकती। Where India-Bulgaria ties are concerned, these are long-standing and very comfortable. Our task is to refashion that into a contemporary and forward-looking relationship. Politically, as our talks confirm, we share many similar approaches and outlooks. Economically, and India is growing at 7 to 8% annually, offers many new opportunities both incoming and outgoing. Within India, there are possibilities in agro and food processing, pharmaceuticals, engineering, digital, and defense, among others. Out of India, our companies are making new investments and seeking further collaborations to improve their competitiveness and enhance market access. And I'm sure that with the encouragement of the government will surely come and explore again. Our bilateral ties have many other facets to explore and develop because our cooperation has been long-standing. We recognize Sofia University as having one of the oldest ecology departments in Europe.
Yoga and Ayurveda, I believe, are gaining in popularity. In the past, some well-known Indian films were shot on location in this country. As India emerges as a significant hub of global creative industry, this tradition can surely be revived. एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आलमी बिरादरी से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर एक्शन लेने का मुतालबा किया है। इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फ़लस्तीन में इसराइल के गैरकानूनी इक़दामात पर 149 सफ़ात रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि मगरबी किनारे से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली इसराइल की मरबूत पॉलिसी का नतीजा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की रियासती सरपरस्ती में मुहिम को तेज़ किया है। मुहिम में फ़लस्तीनियों को मकबूजा इलाक़े से जबरी बेदखलियाँ मुंतकिली शामिल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारियों और यूएनओ करारदादों के मुताबिक गैर कानूनी है और दुनिया को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की इसराइली इक़दामात पर एक्शन लेना चाहिए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि जंग ईरान के मफाद में नहीं है, लेकिन धमकियों से झुकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। तेहरान में आयतुल्लाह ख़मैनी की बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा था कि ईरान जंग नहीं चाहता, तवील जंग ईरान के मफाद में नहीं, लेकिन अगर मुल्क पर हमला किया गया तो ईरान कभी हथियार नहीं डालेगा। ईरान खुद मुख्तारी और कौमी वक़ार पर किसी किस्म का समझौता भी कबूल नहीं करेगा। हमें इस गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से निकलना होगा जहाँ न मुकम्मल जंग है और न ही पायदार अमन। हुकूमत कौमी खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए मुसिफारती तातुल को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। अमरीका में इन दिनों हिंदुस्तानी आम सिर्फ एक फल नहीं बल्कि एक सकाफ़ती तजुर्बा बन चुके हैं। मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में केसर, अल्फांसो, लंगड़ा और दशहरी जैसे आमों की मांग इस कदर बढ़ गई है कि बड़े रिटेल स्टोर्स में पहुंचने वाली खेप चंद घंटों के अंदर फ़रोख्त हो जाती है। सिएटल से लेकर लॉस एंजलिस, न्यू जर्सी से वाशिंगटन तक हिंदुस्तानी आमों की बढ़ती हुई मकबूलियत इस बात का इशारा है कभी ये जायका सिर्फ हिंदुस्तानी नज़ाद अफराद तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अमरीकी सारिफिन भी इसके दिलदादा बनते जा रहे हैं। अमरीका में महंगाई बढ़ने की खबर पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अजीब व गरीब बयान दिया है। इन्होंने शराय महंगाई 4% से आगे बढ़ने का इस्तकबाल किया है और कहा कि मुझे महंगाई पसंद है। साथ ही अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान जंग ख़त्म होते ही शराय महंगाई नीचे आ जाएगी और ज़रूरी अशिया की कीमतें कम हो जाएंगी। ट्रंप के इस बयान की अपोजिशन डेमोक्रेट्स के लीडरान ने सख्त तनकीद की है। डेमोक्रेट सेनेट लीडर चक शूमर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना सख्त रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए लिखा है, क्या ट्रंप ने वाकई कैमरे पर कहा है कि इन्हें महंगाई पसंद है? अमरीका की आवाम के लिए इनकी तहक़ीर की हद नहीं है। You know, I can say it now. Something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran, until right now. We took out the other night 22 ships, late at night with no lights, because they don't have any radar, because we blasted the crap out of it. We took out, that's why oil's $85 a barrel. I mean, you take a look. Remember when I did this, I said, look, the one bad thing will be we hit the best economy we've ever hit. And I said to my people, I had Scott, I had Howard, I had Pete, I had all of them. I had Todd in the room. I said, the one thing we have to do now, we had just hit the highest stock market in history, highest 401ks in history. Everything was going well. And I said, I hate to do this to you guys, but Iran's going to have a nuclear weapon very soon. We have to go and attack. So we hit them with the B-2 bombers, which took a lot of courage. It was totally successful. We buried it, very hard to get. But now we had to make the second move. And I said, you know, the bad part is the stock market will go down by a lot based on predictions of experts, like 25%. And it was worth it. To me, it was worth it, not to have a nuclear weapon. And the other thing is that oil would go to $250 a barrel. It's at 85, and which is pretty amazing. And here's the key. We just hit today another stock market high. 74 in my short time here, 74 days we hit stock market all-time historical highs. Nobody can believe it. The Dow, the S&P. S&P was at 7,000. They said in 4 years, maybe 5 years. It will never hit it during the term. It was too much. I hit it in my first year. I hit on the Dow, it was 50,000 was an impossible number. They said 5. अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती फौजी कशीदगी के दरमियान ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस
IRGC نے دنیا کے سب سے اہم آبی گزرگاہوں میں سے ایک آبنۂ ہرمز کو صوبی جہازوں کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اس راستے سے گزرنے کی کوشش کرنے والے کسی بھی جہاز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ IRGC نے اپنے بیان میں کہا کہ خطے میں بڑھتے ہوئے عدم تحفظ اور امریکہ کے نئے فوجی حملوں کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق تیل ٹینکرز، مال بردار جہازوں اور دیگر تمام طرح کے بحری جہازوں کی آمد و رفت فوری طور سے روک دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مشرق وسطیٰ کو سنگین بحران میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اینٹونیو گوٹریس نے اپنے بیان میں کہا کہ مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال کے نتائج خطے سے باہر تک پہنچیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی اب جزوی جنگ بندی میں بدل چکی ہے کیونکہ اس ہفتے وسیع تر حملے کیے گئے ہیں۔ ترک صدر طیب اردوان نے کہا کہ اسرائیل کی جارحیت پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ ترک پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے طیب اردوان نے کہا کہ شام اور لبنان پر اسرائیلی حملے ترکیہ کے لیے بھی خطرہ بن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی غنڈہ گردی نہ روکی گئی تو نتائج پورے خطے اور تمام انسانیت کو بھگتنا پڑیں گے۔ دنیا کے سب سے بڑے کھیل فیفا ورلڈ کپ 2026 کا آغاز 11 جون سے امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں ہونے والا ہے۔ اس ٹورنامنٹ کا پہلا مقابلہ میکسیکو سٹی میں میکسیکو اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ مقابلہ جب شروع ہوگا تب ہندوستان میں 12 جون شروع ہو چکے ہوگا۔ جنوبی افریقہ کے درمیان میچ شروع ہونے سے قبل شائقین کو شاندار ابتدائی تقریب دیکھنے کو ملے گی، جس کا انعقاد میکسیکو سٹی میں کیا جائے گا۔ اس میں شکیرا اور برنا ہوائے مرکزی فنکار کے طور پر پرفارم کریں گے۔ میچ شروع ہونے سے 90 منٹ قبل ابتدائی تقریب کا آغاز ہوگا۔ ہندوستان کے نئے ہائی کمشنر برائے بنگلہ دیش ترویدی جمعے کو کولکتہ سے ڈھاکہ روانہ ہوں گے۔ مذاکرات کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو نئے سرے سے استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مذاکرات آنے والے برسوں میں دونوں ممالک کے تعلقات کی سمت متعین کریں گے۔ ڈھاکہ روانگی سے قبل یونئی سے گفتگو کرتے ہوئے ترویدی نے مفاہمانہ لہجے اختیار کیا اور ہندوستان اور بنگلہ دیش کو ایسی شراکت دار قرار دیا جو تقریباً 160 کروڑ عوام کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے بنگلہ دیش کو ہندوستان کا سب سے خصوصی تعلق قرار دیتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان شراکت داری کی مضبوط بنیادوں کو برقرار رکھا جائے جو مختلف سیاسی تبدیلیوں اور وقتاً فوقتاً پیدا ہونے والی کشیدگیوں کے باوجود قائم رہے ہیں۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور نظر۔ آبنائے ہرمز میں امریکی افواج اور پاسداران انقلاب کے درمیان جھڑپیں، مغربی ایشیا میں حالات پھر کشیدہ۔ امریکہ آج رات ایران پر بڑا حملہ کرے گا، امریکی وزیر جنگ کا بیان، کہا ہمارے پاس فیصلہ کن پلان موجود ہے۔ عالمی برادری فلسطینیوں کی نسل کشی پر جلد ایکشن لے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کا مطالبہ۔ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن خود مختاری اور قومی وقار پر کسی قسم کا سمجھوتا بھی قبول نہیں کرے گا، ایرانی صدر کا بیان۔ مجھے مہنگائی پسند ہے، 3 سال کا ریکارڈ ٹوٹنے پر امریکی صدر ٹرمپ کے بیان سے لوگ سخت ناراض۔ آبنائے ہرمز سبھی جہازوں کے لیے بند ہے، امریکی حملوں کے بعد ایرانی فوج کا بڑا اعلان۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کا ہوگا آج سے آغاز، دنیا کا سب سے بڑا کھیل امریکہ، کینیڈا اور ہوگا میکسیکو میں۔ ناظرین، عالمی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔